बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उस्ताद मोहम्मद अमीन उर्दू के दूसरे लेक्चर के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। आप तमाम तलबा से गुजारिश है कि हमारे स्कूल के चैनल AMS साइंस हाई स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और शेयर करें ताकि तमाम लेक्चर्स की जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक लेक्चर पहले हमारा हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है और हिजरत नबवी का दूसरा हिस्सा हम लोग आज स्टडी करेंगे। आप तमाम तालिब इल्म अपनी किताब का पेज नंबर सफ़ा नंबर 3 निकालेंगे और वहाँ से हम लोग इसको बाकायदा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हिजरत नबवी के लिखने वाले जो मुसन्निफ हैं मौलाना शबीर नमानी, उनका मुझसे तारुफ लेक्चर नंबर 1 में भी करवाया था, लेक्चर नंबर 2 में भी मुझसे उनका तारुफ करवाता चलूँ कि आप 1857 में आजमगढ़ में भारत में पैदा हुए, 1914 में वफात पाई। आपके वालिद का नाम शेख हबीबुल्लाह था जो पेशे से वकील थे। तो मौलाना शबीर नमानी ने भी शुरू में वकालत की, लेकिन जल्द ही वकालत को खैराबाद क्या किया और अलीगढ़ कॉलेज में फारसी के उस्ताद मुंतखब हो गए। वहाँ उन्होंने सर सैयद अहमद खान, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाजी, मोहसिन नूर और आर्नल्ड की सोबत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। फिर उसके बाद आपने आर्नल्ड के साथ मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक का सफ़र किया। इसमें मिस्र, शाम, कुस्तुनतुनिया वगैरह शामिल हैं। सर सैयद अहमद खान की वफ़ात 1898। उसके बाद अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा दे दिया और आजमगढ़ चले गए। फिर हैदराबाद दक्कन के दारुल मारिफ की निज़ामत का ओहदा संभाला। इसी दौरान आपकी कोशिशों से लखनऊ में निदवतुल उलमा का क़याम अमल में आया। उम्र के आखिरी हिस्से में आपने एक अजीम इदारा दारुल मुसन्निफीन कायम किया जो आज भी भारत में काम कर रहा है। आपकी नस्र की तसानीफ, उनमें से कुछ अहम तसानीफ जिनमें शेरुल अजम जिसकी 5 जिल्दें हैं, इसके अलावा अल फारूक, अल मामून, सीरतुन नौमान, अल गज़ाली और सीरतुन नबी शामिल हैं। और ये सीरतुन नबी जो आपकी किताब है उसका ये एक इक़्तिबास है हिजरत नबवी जो वहाँ से लिया गया है। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 3 निकालें, हम अपनी स्टडी का जो बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं आपको साथ साथ रीडिंग भी करके सुनाऊंगा, साथ साथ उस मुश्किल अल्फाज के मानी भी बताता चलूँगा। आप ज़रा तवज्जो के साथ उन अल्फाज के मानी को सुनते रहिएगा और फिर उनको याद कीजिएगा। जी, तो सफ़ा नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं कि कफ़ा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया, मुहासरा मतलब घेरा डाल लेना, और रात ज़्यादा गुजर गई तो कुदरत ने उनको बेखबर कर दिया। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सोता छोड़कर बाहर आए, काबे को देखा और फरमाया कि मक्का तू मुझको तमाम दुनिया से ज़्यादा अजीज है, लेकिन तेरे फज़ा मुझे यहाँ रहने नहीं देते। फज़ा मतलब बेटे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले ये करारदाद हो चुकी थी, पहले ये मुआहदा तय पा चुका था। दोनों साहब पहले जबले सौर के गार में जाकर पोशीदा हुए। जबले सौर का एक पहाड़ है, वहाँ पर उसकी गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ वहाँ पर जाकर पोशीदा हो गए, छुप गए। ये गार आज भी मौजूद है और बोसा गाह खालाई कहेंगे, मखलूक के लिए बोसा की हैसियत, चूमने की हैसियत रखता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला जो नौखेज़ जवान थे, ये नौजवान थे, शब गार में साथ होते। रात को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जो साहबजादे थे वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने बाप के पास वहाँ पर आ जाते। सुबह मुँह अंधेरे शहर चले जाते। मुँह अंधेरे, अभी रोशनी भी नहीं ज़्यादा होती थी और अंधेरा भी ज़्यादा नहीं होता था, मुँह उस वक्त दरमियानी वक्त, उस वक्त जो वो शहर चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या मुश्किल कर रही है।
جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چلا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بکریوں کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک یہی غذا ہے۔ لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے، ابن ہشام یہ ایک مورخ کا نام ہے، تاریخ لکھنے والے کو مورخ کہا جاتا ہے، جو تاریخ لکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی۔ اس رات 3 راتیں غار میں گزاری۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلک پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آرام فرما رہے تھے۔ ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا مطلب قیدی بنا لیا، بند رکھا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہجرت کر گئے ہیں، یہاں سے چلے گئے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ دہانہ مطلب منہ، جہاں سے غار میں اندر داخل ہوا جاتا ہے۔ آہٹ پا کر، آہٹ کھٹکا پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورۃ توبہ میں فرما دیا، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40، اس کا ترجمہ ہے کہ گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی اور حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ اے صدیق گھبرائیں نہیں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا، اشتہار دینا مطلب اعلان کر دینا، بتا دینا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر، خون بہا کو خون کی جو قیمت ہے، عربوں میں جو خون کی قیمت تھی وہ 100 اونٹ تھی۔ تو کہا کہ جو ان دونوں کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ سراقہ بن جشم جس نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ اس وقت کہ آپ روانہ ہو رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر غار سے نکلے اور مدینہ کی طرف جانے لگے تو اس وقت سراقہ بن جشم جو تھا وہاں پر آ گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے۔ یہ فال جو جیسے آج کل کی اسلام میں ہم کہتے ہیں ٹاس کی کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو اس نے وہ فال کے تیر نکالے لیکن جواب میں نہیں نکلا، یعنی کہ جواب میں انکار ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا تھا، گراں بہا بھاری بہت زیادہ بیش قیمت معاوضہ ایسا تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی، ایسا نہیں تھا کہ تیر کی بات کو مان لیے جائے۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بات گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، زمین میں گھس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی کہ مجھے حملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اب بھی وہی جواب نکلا کہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن مقرر تجربے نے بار بار مقرر تجربہ اور بار بار تجربہ کرنا اس کی ہمت پست کر دی، یعنی کہ اس کا حوصلہ کم کر دیا، کیونکہ جتنی دفعہ کہ اس نے فال نکالی اسی دوسری دفعہ ہی انکار میں ہی فال نکلی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امر کی تحریر لکھ دیجیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ نے
चमड़े के एक टुकड़े पर फरमाने अमल लिख दिया, यानी अमल का हुक्मनामा लिख दिया। तशरीफ आवी की खबर मदीने में पहले पहुंच चुकी थी। तमाम शहर जमा तक चश्मे इंतजार था, यानी कि तमाम लोगों की आंखें जो हैं वो इस वक्त लगी हुई थी। मासूम बच्चे फख्र और जोश में कहते फिरते थे कि पैगंबर आ रहे हैं। लोग हर रोज तड़के से निकलकर शहर के बाहर जमा हो जाते, तड़के मतलब सुबह और दोपहर का इंतजार करते, हसरत के साथ वापस आ जाते। एक इंतजार करके वापस आ चुके थे। एक यहूदी ने कले से देखा और कराइन से पहचान कर पुकारा। कराइन मतलब अंदाजे से, प्यास से, अहले अरब लोग जिसका इंतजार करते थे वो आ गया। तमाम शहर तकबीर की आवाज़ से गूंज उठा। और ये सिर्फ हिजरत नबवी जो थी इसका ये वाली इक़्तिबास मौलाना शफी नमानी की तारीख सीरत नबी से लिया गया है। अब इसके कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं, कुछ यहाँ मैंने लिखे हुए हैं वो आपको एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। फरज़ान मतलब बेटे, करारदार, मुआयदा, आहट, खटका, गमज़दा, परेशान, खून बहा, कोई की कीमत। अब इसमें ये 3 सवाल हैं जो बोर्ड में एक्सपेक्टेड है, मतलब है वो बोर्ड में आ सकते हैं। उसमें सबसे पहला सवाल है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कौन थी? तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की साहबजादी थी। सराका में जश्न कैसे कायम हुआ? जब उसे बार फाल निकाली तो हर बार फाल इनकार में निकली तो उस सराका में जश्न ने सोचा कि ये कोई आम शख्सियत नहीं है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तायब हो गया। कुरैश ने अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने का क्या इनाम मुकर्रर किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिद्दीक़ को गिरफ्तार करने का इनाम जो था वो 100 ऊँट मुकर्रर किया। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर था जो मुकम्मल होगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इससे